ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے YouTube چینل ہدہد میسج کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاکم اللہ۔ جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ تیسری چیز، جب بھی میں گھر سے نکلا میں نے ہمیشہ آیت الکرسی پڑھی۔ مجھے یاد نہیں میں گھر سے نکلا ہوں اور میں نے آیت الکرسی نہ پڑھی ہو۔ میں کبھی آیت الکرسی بھول جاؤں یہ گمان نہیں کر سکتا، بلکہ میں بھول کر بھی اس کو نہیں بھولا، اور آیت الکرسی کو میں نے اپنی زندگی کا ہمیشہ ساتھی بنایا، اور پھر آیت الکرسی نے بھی ہمیشہ میرا ساتھ دیا۔ میں ہر نماز کے لیے جب گھر سے نکلا اور میرے قدم مسجد کی طرف اٹھے تو میں نے اس آیت الکرسی پڑھی، اور ہمیشہ آیت الکرسی نے مجھے تابندہ اور شادمان رکھا۔ ایک دن ایسا ہوا، میں کسی کام کی غرض سے گھر سے نکلا، مجھے بازار کا رخ کرنا تھا۔ میں مسلسل آیت الکرسی پڑھ رہا تھا۔ میں نے چند بار آیت الکرسی پڑھی تو سامنے ایک صاحب گلی کے کونے پر بڑی سی چادر اوڑھے شاید میرا انتظار کر رہے تھے۔ دن تھا، میں چاشت کے نفل پڑھ کر ہی نکلا تھا۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھ پر وار کرنا چاہتا ہے۔ اس وقت میری زبان پر لتا خذو سینتم ولا نوم تھا۔ میں بس یہی پڑھ رہا تھا۔ وہ میری طرف بڑھا اور اس کے ہاتھ میں ایک تیز دھار برچھا تھا، جسے میں چھوٹی تلوار کہہ دوں۔ وہ میری طرف بڑھ ہی رہا تھا، سب لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ اچانک اس کی ہائے نکلی اور اس کی تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ میں نے تیزی سے لپک کر وہ تلوار اٹھائی، لیکن وہ اپنی پنڈلی پکڑ کر بیٹھ گیا اور درد اور تکلیف میں اتنا گم ہوا کہ اسے یہ یاد نہ رہا اور ہوش نہ رہا کہ وہ اس وقت کس حالت میں ہے اور کہاں ہے۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، سب خاموش تماشائی مختلف چہمہ گوئیاں کر رہے تھے۔ ایک شخص نے اسے ہلایا تو وہ اچانک گر گیا اور وہ دراصل بے ہوش تھا۔ سب نے کہا کوئی سانپ یا کسی زہریلی چیز نے اسے ڈسا ہے۔ ادھر ادھر دیکھا، اس کے لباس کو جھاڑا پر کچھ بھی نہ تھا۔ بہت سے لوگ اس کو لعنت ملامت کرتے ہوئے چلے گئے۔ نہ معلوم میرے اندر کیا احساس تھا۔ میں وہاں ٹھہر گیا اور تلوار میرے ہاتھ میں ہے اور میں ٹھہرا ہوں، اور بھی بہت سے لوگ وہاں ٹھہرے۔ آخر ایک طبیب کو بلایا، اس نے اپنے طریقے سے اور اپنی دواؤں سے اس کو ہوش میں لانے کی بھرپور کوشش کی۔ آخر وہ ہوش میں آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھیں کھلیں۔ اس کی نظریں جب مجھ سے ملیں تو اس نے نظریں جھکا لیں اور وہ زور زور سے دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ وہ چل نہیں سکتا تھا، خود کو گھسیٹتا ہوا میری طرف آیا اور قدموں پر ہاتھ رکھ کر رونے لگا کہ معاف کر دیں، میں دراصل پیشہ ور قاتل ہوں۔ آپ کا کسی کے ساتھ کھجور کے باغ کا تنازعہ تھا۔ مجھے بھی علم ہے کہ وہ باغ دراصل آپ کا ہے۔ ایک ظالم شخص اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے مجھے آپ پر مسلط کیا ہے۔ میں کئی دنوں سے آپ کی طاق میں ہوں۔ آج موقع بہترین تھا۔ جب میں آپ کے قریب لپکا، اسی انداز میں مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے میری پنڈلی پر زوردار تلوار کا وار کیا ہے۔ اس کے بعد مجھے یاد نہیں رہا کہ میرے ساتھ کیا بنا۔ درد نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور میں دورہ ہوتا چلا گیا۔ اب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنی پنڈلی کو دیکھا، نہ کوئی زخم، نہ خون، نہ وار۔ بس کیا ہوا؟ یقیناً جو کچھ ہوا میری سمجھ میں نہ آیا، لیکن جو ہوا میری خطا ہے۔ آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ میں نے اسے سچے جذبے سے معاف کر دیا اور سچی طلب سے اس کے اندر کی کیفیتوں کو درگزر کے ساتھ لیا۔ یہ واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے مجھ پر آیت الکرسی کے کمالات اتنے واضح کیے کہ میں آج تک خود حیران ہوں کہ آیت الکرسی آخر چیز کیا ہے۔ میں جب تک نہیں پڑھتا تھا مجھ پر رزق کی تنگی تھی، جب سے پڑھنے لگا ہوں رزق کی بارش ہے۔ اس سے پہلے میرے گھر میں بیماریاں، تنگ دستی، مسائل، مشکلات، الجھنیں، جھگڑے، بات کچھ نہیں ہوتی، خواہ مخواہ ہم آپس میں الجھ جاتے تھے۔ ایک مشکل حل نہیں ہوتی تھی دوسری ختم نہیں ہوتی تھی تیسری، اور یوں میری زندگی انہی مسائل و مشکلات میں مسلسل الجھی رہتی تھی۔ اور جب میں نے آیت الکرسی پڑھی، یعنی گھر سے نکلتے ہوئے پڑھنا شروع کیا، تو بس میرے اندر ایک راحت، خوشی، حفاظت اور کامیابی کی لہر دوڑ گئی۔ تو میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، اور روح کی نصیحت بہت قیمتی نصیحت ہوتی ہے۔ آپ کبھی بھی گھر سے نکلتے ہوئے آیت الکرسی پڑھنا نہ بھولیں۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ کو سدا بہار اور کامیاب کرتی چلی جائے گی۔ چوتھی چیز جو میری نصیحت ہے وہ یہ ہے، ہر کام، ہر عمل شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھا کریں۔ ابھی آپ عالم وجود اور عالم شہود میں ہیں اور عالم برزخ میں نہیں آئے۔ جب آپ عالم برزخ میں آئیں گے تو آپ کے سامنے جو حقائق اور حقیقتیں کھلیں گی وہ آپ سوچ نہیں سکتے، اور وہ حقائق اور حقیقتیں ایسی ہوں گی جس کو اظہار کریں گے تو شاید لوگ نہ مانیں۔ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے پڑھتا ہے، 19 فرشتے اس کی مدد کو فوراً آ جاتے ہیں، 19 رحمتیں اس کو گھیر لیتی ہیں، اللہ کی مدد کی 19 طاقتیں اس کے کام میں شامل ہو جاتی ہیں، 19 عذاب اس سے ٹلتے ہیں، 19 خیریں اسے ملتی ہیں، 19 خبیث جنات اور شیاطین جنہوں نے اس کے کام کو بگاڑنا تھا اور نقصان کرنا تھا وہ اس سے دور ہوتے ہیں، 19 قوتیں اور طاقتیں اور اللہ کی مدد میں اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہیں۔ میں نے زندگی میں جب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، مجھے ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نے ترقیاں، عزتیں، کامیابیاں، خیریں اور برکتیں عطا فرمائیں۔
और मुझे एक एहसास हुआ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ने मुझे एक नई ज़िंदगी और नई जान दी है। पहले ऐसा होता था, काम थोड़ी देर का वक्त ज़्यादा लग जाता था, लेकिन अब काम थोड़ी देर का वक्त इससे भी थोड़ा लगता है और मैं अपने काम को जल्दी समेट लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ने मुझे किसी मैदान में नाकामी नहीं दी, हमेशा कामयाबी दी है। इसने मुझे हर बुरी नज़र से बचाया, हर बुरे मंसूबे से बचाया, हर बुरी आदत से बचाया और हर बुरी चाहत से बचाया। मैं अपनी आदत में, चाहतों में, मिजाजों में बेहतरीन ढलता चला गया। मैंने जब भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी, मुझे खैरों ने घेर लिया, बरकतों ने छाँव कर दी। एक एहसास आलम अरवाह में आने के बाद अब भी है, और वो ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने वाला हमेशा शैतानी और नामुराद चीज़ों से बचा रहता है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने वाला हमेशा ऐसे ऐसे हादसात और नाकाबिल यकीन निशानों से बचा रहता है जिसकी खुद इसको खबर ही नहीं होती। हाँ, अगर खबर होती तो वो इसका बचाव कर लेता, जब खबर ही नहीं तो फिर बचाव कैसे करेगा। बिस्मिल्लाह पढ़ने वाला बहुत ज़्यादा सुखी रहता है, और हर काम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने वाला ज़िंदगी की राहतों और खुशियों में हमेशा रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से दिल की दुनिया खुलती है, मुश्किलात की दुनिया हल होती है, परेशानियाँ वजूद में नहीं आती, मसाइल हल होते हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने वाला रब का महबूब, मखलूक का महबूब, नस्लों का महबूब बन जाता है। हत्ता के जानवर, फरिश्ते, परिंदे, दरिंदे और हर मखलूक इससे प्यार करने लगती है। लिहाजा मेरी नसीहत है, अपने हर काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ा करें। इससे ज़िंदगी में वो राहतें, खुशियाँ, इज़्ज़तें और कामयाबियाँ मिलेंगी जो आप कभी सोच ही नहीं सकते। मेरी पांचवी नसीहत, और जो बड़ी ख़ास नसीहत है, इसको सदा याद रखना। अपने मुंह को गाली से पाक कर लेना। जानदार, गैर जानदार, पाक, नापाक, कोई भी चीज़ हो, बस गाली नहीं देनी। और अपने जहन को, अपने मिजाज को, अपनी तबीयत को गाली से ऐसे दूर कर लो जैसे तुम्हारे मिजाज में गाली नाम की कोई चीज़ कभी थी ही नहीं। एक वाक़या सुनाता हूँ। ये इस दौर की बात है जब आपकी दुनिया की इजादात नहीं थीं। हमारी दुनिया का खैर का दौर था, बरकतों का दौर था, इज़्ज़तों और आफियतों का दौर था, जिसमें अमन, बरकत, राहत, रहमत और खुशियाँ थीं। सादा ग़िज़ाएँ, सेहतमंद चेहरे और खुशबूदार बोल होते थे। मुझे एक साहब मिले, मैंने इन्हें देखा कि वो अक्सर अपनी गुफ्तगू में जब भी गुफ्तगू करते गालियाँ देते थे, और मैंने इनकी ज़िंदगी में बस मुश्किलात, परेशानियाँ, उलझनें, रुकावटें, दुख, नाकामियाँ और बस नाकामियाँ ही देखीं। वो मेरे पास दुआ के लिए आए। इन पर एक मक्खी बार बार बैठ रही थी। एक बार उठाते, दूसरी बार इसको झड़कते, तीसरी बार मक्खी को गाली दे देते। बस मैं वहीं समझ गया, इनकी मुश्किलात की वजह गालियाँ हैं। मैंने इनसे सवाल किया, आप गालियाँ देते हैं? कहने लगे, नहीं, बस गुस्सा आए तो गालियाँ तो आ ही जाती हैं, गुस्से के वक्त देता हूँ, वैसे नहीं। फिर कहने लगे, नहीं, हमारी बस्ती में रिवाज है, जब गुस्से में आए तो भी गालियाँ देते हैं, जब खुशी हो तब भी एक दूसरे को गालियाँ ज़रूर देते हैं। मैंने इनसे कहा, आज के बाद आपने गालियाँ नहीं देनी। आपके मसाइल, आपकी मुश्किलात, आपकी उलझनें और आपकी परेशानियाँ 100% ख़त्म हो जाएंगी। इन्होंने मेरी बात को यकीन से लिया। कुछ अरसे के बाद मिले और कहने लगे, आपकी बात इस वक्त समझ नहीं आई थी, और मैंने चाहा था कि मैं आपसे शायद कोई वजीफ़ा पा लूँगा, कोई तस्बीह पा लूँगा, कोई जिक्र पा लूँगा, लेकिन आपने मुझे तस्बीह, वजीफ़ा हरगिज़ न दिया। आपने मुझे सिर्फ यही वजीफ़ा दिया था कि गालियाँ न दिया करो। आप मुझे कोई तस्बीह, वजीफ़ा दे देते, वो मेरे लिए आसान था। गाली ऐसी चीज़ है जो मेरी ज़बान पर पुख्ता हो गई है। इसको जहन और ज़बान से निकालना मेरे लिए निहायत मुशक्क़त और मुश्किल का काम था, लेकिन मैंने मुशक्क़त की। बार बार मेरे मुंह से गाली आती, मैं झटक देता। बार बार मेरे मुंह पर बुरा लफ्ज़ आता, मैं अपने मुंह को बंद कर लेता। कुछ हफ्ते मेहनत के बाद अब मैं इस मुश्किल से निकल आया हूँ, और इस मुश्किल से ऐसा निकला हूँ कि खुद ज़िंदगी की मुश्किलात से निकल गया हूँ। मेरे ऊपर ज़िंदगी ने मुश्किलात का एक तूफ़ान ताना हुआ था। मैं परेशानियाँ, उलझने, मसाइल और नाकामियों में बहुत गिरा हुआ था। बस मैंने अब सोचा था, बस इसका हल मौत ही हो सकता था, और मैं मौत का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन जब से आपने मुझे गालियाँ देने से मना किया है, मैं इस दिन से बहुत पुरसकून हूँ। मेरे मसले, मुश्किलात, ज़िंदगी, परेशानियाँ और नाकामियों से निकल कर राहतों और बरकतों की तरफ चल पड़ी हैं। मैं हद से ज़्यादा ममनून और मशकूर हूँ कि आपने मुझे गालियाँ ना देने का वजीफ़ा बताया। ये खुद एक ऐसा वजीफ़ा है जिसने मेरी ज़िंदगी से मुश्किलात चुन ली हैं, परेशानियाँ धो दी हैं। मेरे घर में राहत है, सुकून है। मेरा घर मुश्किलात और परेशानियों से ऐसे निकला है कि मैं हद से ज़्यादा मुतमईन हूँ। मैं आपका निहायत मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस मुसीबत से निजात दिलाई। सहाबी बाबा ये सारी बातें कर रहे थे, और मैं ये सारी बातें बहुत गौर से सुन रहा था। अहले महफिल भी इन बातों से महजूज हो रहे थे। वाकई अनोखे तजर्बात, अनोखी बातें और अनोखे मुशाहदात थे।
जो आम अकल, सोच और गुमान से बालातर थे। एक नसीहत खास और बताई, अपनी नज़रों को माशाल्लाह दो। जब भी नज़र उठे किसी चीज़ पर नज़र जाए, बेटी हो, बेटा हो, बीवी हो, घर हो, सवारी हो, माल, तिजारत हो, रिस्क का अड्डा हो, जिंदगी की कोई भी चीज़ हो, अपनी नज़रों को और अपनी ज़बान को माशाल्लाह दो। जब आप माशाल्लाह कहेंगे, आपका मुंह और आपकी सांसें खुशबू बखेरेंगी और आपकी तबीयत में राहतें, खुशियाँ और खलूस बिखर जाएगा और आपका अंग अंग सिमट जाएगा और आपके मन मन में एक रहमत उतर पड़ेगी। वो ताबी रहमतुल्लाह अलैह एतमाद से बोले, याद रखो हमारी नज़रें तीरों में से तीर हैं और ये लगती हैं अपनों को भी गैरों को भी, और हर नज़र एक असर रखती है और इस असर से या तो खैरें फैलती हैं या फिर शर फैलता है। और अगर आप चाहते हैं आपकी नज़र से खैरें फैलें, घर में सुकून, चैन हो, राहत और रहमत हो, बरकत और आफियत हो, तो फिर आप जब भी नज़र उठाएं तो माशाअल्लाह कहें। जब भी किसी चीज़ को गौर से देखें, जब किसी चीज़ की तरफ मुतवज्जो हों और जब भी आप किसी चीज़ की तरफ इल्तिफात करें, आप माशाअल्लाह कहें। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आपकी नज़रों में कीमियाई तासीर पैदा होगी। जिसको देखेंगे इसको शिफा मिलेगी, जिसको देखेंगे आपका दोस्त बन जाएगा, जिसको देखेंगे इसके दिल में आपकी मोहब्बत उतर जाए। जहाँ देखेंगे वहाँ आपके लिए रहमत, राहत, बरकत और खैर ऐसे निकलेगी कि आप सोच नहीं सकते। आप अपनी नज़रों में नूर पाएंगे, आंखों में सरूर पाएंगे, दिल में रहमत का एक हल्का सा वज़न महसूस करेंगे। जब आप हमेशा जिस तरफ तवज्जो करें और माशाअल्लाह कहें, कुछ ही अरसे के बाद आपकी नज़र में एक पाकीज़गी पैदा होगी। जो लोग अपनी नज़रों को पाक करना चाहते हैं, दिल को, वजूद को, मन को पाक करना चाहते हैं, इन्हें चाहिए कि वो अपनी ज़बान को हर नज़र के वक्त माशाअल्लाह कहना हरगिज़ ना भूलें। इनकी ज़बान पर सदा माशाअल्लाह चलता जाए और इनकी ज़बान पर सदा माशाअल्लाह घुलता जाए और माशाअल्लाह से इनकी ज़िंदगी में खैरें, बरकतें आती चली जाएंगी। मैंने बेशुमार लोगों को बताया, खुद मैंने ज़िंदगी में यही अमल किया। जब मैं अल्लाह के हजूर पहुंचा तो अल्लाह ने मेरी ज़बान की लग़ज़शों बारे बाज़ पुरस नहीं की। पूरी ज़िंदगी ज़बान के बारे में तो क्या किया, क्यों मैंने अपनी ज़बान से जहाँ और इज़हार किए वहाँ सदा माशाअल्लाह का जिक्र भी करता रहा। अल्लाह ने मेरी आंखों से सवाल नहीं किया, मैंने आप अपनी आंखों से जब भी देखा मेरी आंखों ने भी माशाअल्लाह पढ़ा। अल्लाह ने आमाल की बरकत से और महज अपनी रहमत से मेरी बख्शिश की, मुझे आला मकाम अता फरमाया। ये सब माशाअल्लाह की बरकत थी, जिसको मैंने बहुत ही खैर से देखा, खैर तक पाया और बहुत ही आजमाया।